As we can see, however, there's quite some ground to cover to get there. A ako môžeme vidieť, je čo robiť, aby sme sa tam dostali. In other words, we have to become free from anxieties and material desires. Inými slovami, musíme sa oslobodiť od hmotných úzkostí a túžob. And for that we need the mercy of Lord Nityananda Prabhu. A k tomu potrebujeme milosť Pána Nityanandu. So if there's anyone here who's having problems with material desires, takže ak je tu niekto, kto má problémy s hmotnými túžbami, you can pray to Lord Nityananda Prabhu. Môžete sa modliť k Pánovi Nityanandovi. This is the recommendation of Narottam Das Thakur. To je odporúčanie Narottam Das Thakura. Nityananda Prabhu is so merciful that he delivered Jagai and Madhai, even though Lord Chaitanya told him, don't even go to them. A Pán Nityananda je tak milostivý, že oslobodil dokonca aj Jagaya a Madhaya, aj napriek tomu, že Pán Chaitanya mu povedal, ani sa k ním nepribližujú. Lord Chaitanya said, don't even go and see them, they're so evil. Takže Pán Chaitanya povedal, že ani sa nepokúša ich čo len zazrieť, pretože oni sú takí diabolskí. But Nityananda is senior to Lord Chaitanya. Ale Pán Nityananda je starší než Pán Chaitanya. So he can act as he wishes freely. Takže on môže konať, ako sa mu to páči. And by the combined mercy of Nityananda and Chaitanya, Jagai and Madhai were delivered. A kombinovanou milosťou Pána Chaitanya a Nityanandy boli Jagai a Madhai oslobodení. And they became great devotees. Stali sa z nich veľkí oddaní. So we are also in the Jagai and Madhai line. A my sme takisto v krajine Jagaya a Madhaya. And so we can pray for the combined mercy of Lord Nityananda and Lord Chaitanya. A preto sa môžeme modliť o kombinovanú milosť Pána Chaitanya a Nityanandu. In all of our temples we're worshipping Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Vo všetkých našich chrámoch uctievame Pána Chaitanya a Nityanandu. And we are participating in the Sankirtan movement. We're following in their footsteps in the Sankirtan movement. A zamestnávame sa v ich Sankirtanovom hnutí a nasledujeme v stopách ich Sankirtanového hnutia. So, if we want to get free from material desires, then we should engage in the Sankirtan movement. Takže ak sa chceme oslobodiť od hmotných túžob, mali by sme sa zamestnať v ich Sankirtanovom hnutí. If we think, I'll go off alone to Himalayas. Takže ak si myslíme, že odídeme sami do Himalají, it will be difficult for us to overcome material desires that way. Bude to pre nás ťažké prekonať hmotné túžby. But if we try to participate in the Sankirtan movement, then we get the mercy of Chaitanya and Nityananda. Ale keď sa pokúsime zamestnať sa v Sankirtanovom hnutí, potom získame milosť Pána Chaitanya a Nityanandu. Then it's so much easier. Je to oveľa ľahšie. By ourselves, we're not very strong. Pretože my sami nie sme príliš silní. We don't have much purity or renunciation or knowledge. Nie sme príliš čistí, odriekaví, ani nemáme príliš veľa poznania. We're not even very sincere. A dokonca nie sme ani úplne úprimní. We are more inclined towards sense gratification. Skôr sme naklonení k zmyslovému pôžitku. But if we get the blessings of Lord Nityananda and Lord Chaitanya, then even we can make spiritual progress. Ale keď dostaneme milosť Pána Chaitanya a Nityanandu, potom aj my môžeme urobiť duchovný pokrok.
By ourselves, we're very, very weak. Ale my sami o sebe sme veľmi slabí. But Sankirtan means congregational chanting of the holy names. Ale Sankirtan znamená spoločné spievanie svätého mena. And more than that, it means giving the holy names to others. A viac než to znamená dávať sväté meno druhým. And more than that, it means trying to spread Krishna consciousness. A ešte viac to znamená rozširovať Krishna vedomie. Giving Krishna consciousness to others. Dávať Krishna vedomie druhým. Somehow or other. Nejakým spôsobom. And there's millions of ways to do that. Existuje miliónov spôsobov, ako to robiť. Chanting, distributing books, distributing prasadam. Čentovanie, rozdávanie kníh, rozdávanie prasádam. Telling people about Krishna consciousness. Rozprávať ľuďom o Krishna vedomí. So many things. Worshipping the Lord, because by worshipping we also become purified, so that we will have the desire to spread Krishna consciousness. Potom aj uctievanie Pána, pretože tým sa my očisťujeme a tým sme schopní ďalej šíriť Krishna vedomie. Reading the books, understanding the philosophy. Čítanie kníh, chápanie filozofie. So, do you read the books, Prabhupada's books? Čítate Prabhupádove knihy? Everyone's reading Prabhupada's books? Yeah. We were hearing here, when shall I be very eager to study the books left by the 6 Goswamis? Tu si to môžeme prečítať, kedy budem nadšený študovať knihy, ktoré zanechali 6 Goswami. Well, that's a postgraduate level. To je už vyššia úroveň. And before that, then there's reading the books left by Vyasadeva. A predtým by sme mali čítať knihy, ktoré zanechal Vyasadeva. Because those are the preliminary. The 6 Goswami's books are discussing the very elevated topic of conjugal love, which is beyond our present. Pretože knihy od 6 Goswami pojednávajú o milostnej láske Radhy a Krišny, čo už je vyššia úroveň. We can't expect to understand Krishna's conjugal pastimes as long as we're still thinking we're this body. Nemôžeme pochopiť Krišnové zábavy, pokým si budeme mysleť, že sme toto telo. Thinking we're this body means acting on the platform of sense gratification. Myslieť si, že sme toto telo, znamená konať na úrovni zmyslov, uspokojovania zmyslov. We should tolerate the inconveniences that are experienced in the performance of devotional service to Krishna. Mali by sme tolerovať nevýhody, ktoré... We should tolerate the inconveniences experienced. Mali by sme tolerovať nevýhody, ktoré zažívame when we engage in devotional service to Krishna. Keď sa zamestnávame v oddanej službe Krišnovi. That's what makes someone advanced. To je to, čo nás robí pokročilými. Because if we think I only like to perform devotional service when it feels good. Pretože keď si myslíme, že budem vykonávať službu len keď sa v nej cítim dobre. What happens when it doesn't feel good? Ale čo sa potom stane, keď sa nebudeme cítiť v nej dobre? Like 4 in the morning, it usually doesn't feel good. 4 in the morning, it doesn't feel so good. Napríklad ráno vôbec sa nemusíme cítiť dobre. If I
sometimes if I wake up and I think, okay, look at the clock. Do I feel like getting up? No. Takže ráno sa zobudím, pozriem sa na hodinky a pomyslím si, tak chce sa mi teraz vstávať. Does it feel good? Do I feel like this is going to be nice getting up? No, nicer to lay back down. No, ešte si troška poležím a vstanem trochu neskôr. But we know Krishna wants me to come and Prabhupada wants me to come, Guru wants me to come. Ale my veľmi dobre vieme, že Krishna chce, aby sme vstali a prišli. Prabhupada to chce, Guru to chce. All the acharyas are rooting for me. You know what rooting? No. They're cheering for me. Get up, get up, get up. Come on, get up. Všetci ačariovia ma v skutočnosti povzbudzujú. Poď, vstaň, vstaň. And all the Satan and all of Satan's friends are saying, no, stay back. A všetci tí satani ostatní okolo hovoria, nie, zostaň ležať, ešte lež. So it's a battle. So many battles every day. Takže je to boj a máme toľko bojov každý deň. We get some material desire. Dostaneme nejakú hmotnú Satan puts that desire there. Satan, yeah. Yeah, put that desire in my mind. A Satan mi tú túžbu dá do mysle. Then all of Satan's friends, come on, yeah, take it. Potom všetci ostatní Satanovi kamaráti ma nahovárajú. Áno, príjmi to, zober to. You can do it. Môžeš to, urob to. It's not too late. Ešte nie je neskoro. You're not too old. Ešte nie si tak starý. You can still enjoy. Ešte stále si môžeš užívať. And Lord Chaitanya, Nityananda, all the Vaishnavas are saying, no. A pán Chaitanya a Nityananda a všetci Vaishnavovia okolo hovoria, nie. So it's a battle going on every day, isn't it? So many times. Tento boj prebieha každý deň a toľkokrát. So for this battle, it's a great battle if one takes the side of Krishna and tries to fight on the side of Krishna. It's a very great accomplishment. A v tomto boji je oveľa lepšie prijať stranu, na ktorej je Krishna. To je to najlepšie. And Radharani is the most merciful. A Radharani je najmilostivejšia. She's very kind. She overlooks all of our deficiencies. She's just trying to take the positive. Whatever good we have, whatever few seconds of goodness in our mind, she's looking for that. Radharani je veľmi milá, ona sa snaží prehliadať naše nedostatky a vždy sa snaží dívať iba na to, čokoľvek dobré sa iba myhne v našej mysli. So we shouldn't give up hope. We always have so many great personalities helping us. Nemali by sme sa vzdávať, je tu vždy veľmi veľa veľkých osobností, ktoré sú ochotné nás podporiť. It may take some time, but after all, we have eternity, so it's not that if we don't complete everything quickly, then there's no hope. Ale môže to zobrať určitý čas, ale to nevadí, pretože my sme veční a vždy je tu nejaká nádej. We have time. Máme určitý čas. It may take some time. Môže to zabrať trocha času. But according to each individual, it can take less or more time. A každej individuálnej bytosti to môže zobrať viac alebo menej času. If we're very eager to join Krishna again, then it can go quicker. Keď sme veľmi nadšení pripojiť sa znovu ku Krishnovi, tak to môže trvať veľmi krátko. And if we're very eager to associate with the people in the material world, then it takes longer. Ale keď sme nadšení združovať sa viac s materialistami, tak to bude trvať troška dlhšie. Completely fair. Je to úplne férové. It's up to us. Je to na nás. Shorter or longer. Kratšie alebo dlhšie. We can't blame God
Boha nemôžeme obviňovať. God is neutral. Boh je neutrálny. He's even more than neutral. He's in favor of helping us to go quicker. V skutočnosti on je viac než neutrálny, pretože on nám vždy pomáha, aby sme sa k nemu dostali rýchlejšie. If the devotee takes one step towards him, then Krishna takes 10 steps towards them. Keď oddaný k nemu urobí jeden krok, tak Krishna k tomu oddanému urobí 10 krokov. 10 to 1. 10 ku 1. Oh, that's fair. Je to férové. Do you feel that? That whenever you take a step towards Krishna, Krishna is taking 10 steps towards you? Cítite to aj vy, že keď urobíte vy jeden krok ku Krishnovi, tak Krishna urobí k vám 10 krokov? You feel that? That you're getting some... When you distribute literature, Prabhupada said, what is it? One back to Godhead magazine, 10... How many steps Krishna takes? Some number of steps. Takže to je ako, keď Prabhupada povedal, že keď rozdáte jeden Back to Godhead magazín, tak Krishna k vám urobí niekoľko krokov. So, if you just keep distributing literature, then you'll make steps towards Krishna. Takže ak budete rozdávate literatúru, znamená to, že robíte kroky ku Krishnovi. And steps for prasadam distribution. Also steps for eating prasadam. Takže aj keď rozdávate prasadam, a dokonca aj keď iba príjmate prasadam. So maybe you like that one better, that program. Tak možno to je ešte lepší program. More you take, the more steps towards Krishna. Čím viac príjmete toho prasadam, tým viac krokov ku Krishnovi. I was one time we were in Berkeley, which is near San Francisco. Raz sme boli v Berkeley, čo je blízko San Francisca. So Srila Prabhupada was there. Bol tam aj Srila Prabhupada. And I was, my duty was to temporarily take over the management of the temple while Jayananda was making the Rath Yatra carts. A mojou povinnosťou bolo dočasne sa starať o chrámový manažment, pokým Jayananda Prabhu staval vozy na Rath Yatru. So it was the day after Rath Yatra. Takže stalo sa to v deň po Rath Yatre. And we got back very late at night. Vrátili sme sa veľmi neskoro večer. And we were told that tomorrow Srila Prabhupada will be visiting the temple. A povedali nám, že zajtra Srila Prabhupada navštívi chrám. We said, what time? A spýtali sme sa, kedy? After breakfast sometime. No, niekedy po raňajkách. So we thought, oh, that's very good. We'll have the morning program. We'll clean up everything because everything was a mess. Výborne, takže po rannom programe vyčistíme celý chrám, pretože tam bol veľký neporiadok. So we were having Mangalarti. A mali sme Mangala Arati. And we had completed Mangalarti. Dokončili sme Mangala Arati. And in those days, what we did was, after Mangalarti, we recited the English translation to the Samsara prayers. A v tej dobe sme vždy po Mangala Arati recitovali v angličtine modlitby, ktoré sa spievajú ráno na Mangala Arati. So we were reciting the prayer. The spiritual master is offering 4 kinds of foods. We were just about to start that, and then Prabhupada entered. A práve sme začali recitovať ten verš, v ktorom sa hovorí, že duchovný učiteľ obetuje 4 druhy He jedál. walked in the temple room. We didn't, unannounced. A v tej chvíli Srila Prabhupada vstúpil neohlásene do chrámu. So we were very surprised. We paid obeisances. Boli sme veľmi prekvapení, dali sme poklony. And one of the ladies she was thinking, she took the picture off the Vyasasan so Prabhupada could sit there. Jedna dáma, ona troška premýšľala, tak rýchlo zobrala z Vyasasanu obrázok Šrila. He was standing there waiting and she got the idea. She took the picture off, so he sat down. Šrila Prabhupada v skutočnosti stál a čakal, tak ona rýchlo ten obrázok zobrala.
And then he said to us, okay, continue with what you were doing. A on potom povedal, OK, pokračujte v tom, čo ste robili. So we said, spiritual masters always offering 4 kinds of foodstuffs, analyzed as those which are chewed, licked up, drank and swallowed. Tak tam sme čítali, duchovný učiteľ obetuje vždy 4 druhy jedál, a ktoré sa rozdeľujú podľa toho, že sa lížu, kúšu, sajú a pijú. 4 kinds of prasadam are offered to Krishna, and when the spiritual master sees the devotees are eating Bhagavad prasadam, he is very satisfied. Tieto 4 druhy jedla sa obetujú Krišnovi, a keď duchovný učiteľ vidí, ako oddaní toto prasadam príjmajú, tak je veľmi spokojný. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. Vzdávam svoje úctivé poklony lotosovým nohám takého duchovného učiteľa. So Prabhupada said, yes, that is the best part. A Prabhupada povedal, áno, to je tá najlepšia časť. Taking prasadam. Príjmanie prasadamu. He said, isn't it? Není to tak? Spýtal sa. And all the devotees said, Jai. A všetci oddaní Jai. And then he said, Pradumna, isn't it the best part? He called out, the Sanskrit editor, Pradumna, isn't it the best part? A potom sa spýtal Pradumna, že je to najlepšia časť. Pradumna said, yes, Prabhupada. A Pradumna povedal, áno, Prabhupada. He said, Karandar. Karandar was the main manager he was a leader for the whole Western United States. Isn't it the best part? Potom sa spýtal Karandar, on bol manažer pre západnú časť USA. Karandar, je to najlepšia časť? He said, yes, Srila Prabhupada. On povedal, áno, Prabhupada said, yes, it's the best part. A Prabhupada znova zopakoval, áno, to je tá najlepšia časť. So, that's it. Prasadam is the best part of our movement. Takže to je to, prasadam je najlepšia časť našeho hnutia. It's the best part of devotional service. Najlepšia časť oddanej služby. So if you don't like prasadam, you're in trouble. Takže ak nemáte radi prasadam, tak máte problém. You're in serious trouble. Máte vážny problém. If you don't like prasadam, then you have to somehow or other develop a desire for prasadam. Takže keď nemáte radi prasadam, musíte vyvinúť nejakú túžbu, aby ste ho mali radi. Just like when someone comes to the Sunday feast and they don't like prasadam. To je ako keď niekto príde na Sunday feast a nechutí mu prasadam. Very difficult. Je to veľmi ťažké. What can you say Čo to môžete convince povedať, them? aby ste ho presvedčili? If they don't like prasadam, it's difficult. Keď nemajú radi to prasadam, je to veľmi. But if they like prasadam, if they eat, then you don't have to say much. Just yes, keep. Ale keď im to prasadam chutí, tak ani toho veľa narozprávať. Take more. Take some. Here, Len take mu some. hovoríte, ešte si pridaj, ešte Take more. si pridaj. Take a little more. Ešte trocha si pridaj. Well, one more of these. Tak a ešte trocha si pridaj z tohoto. Prabhupada used to do like that with guests, to try to get them to take more. Prabhupada to vždycky takto zvykol robiť, viac pridávať. Sometimes people say, oh, no. To be polite, they say, oh, no. A niekedy ľudia len tak zo zdvorilosti odmietali. Prabhupada said, no, please. A Prabhupada ich ponúkal ešte. They go, maybe a little bit. Možno trošku ešte si Prabhupada said, no, take it all. Alebo nie, ešte lepšie zober si to všetko. Lord Chaitanya would personally go around and serve all the devotees prasadam. Pán Chaitanya osobne chodil a rozdával oddaným prasadam. But his hand was very big. Ale jeho ruka bola veľmi veľká. So with his hand, he couldn't serve less than enough for 3 or 4 people. Takže svojou jednou rukou dokázal rozdať také množstvo, ktoré by stačilo 3 alebo 4 ľuďom. So when he put it, it was a huge amount. Takže keď to svojou rukou nabral a položil, tak to bolo veľmi veľké množstvo. The devotees would take it. They would honor it. A oddaní to vždy prijali a uctili. Here's some prasadam pastime with Krishna there. Takže na tom obrázku je nejaká zábava s prasadám s Krišnom. Whenever we feel sad, just take prasadam. Takže kedykoľvek sa cítite smutný, tak len si zoberte prasadam. If you ever feel down, if you ever feel sad, just take prasadam. Keď sa cítite na dne alebo smutný, tak len si zoberte prasadam. Then you'll feel better. A budete sa cítiť lepšie. Or you can chant Hare Krishna. Alebo môžete spievať Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sometimes someone asks me,
what to do when I just feel like everything's sad and depressed. Niekedy sa ma zvyknú pýtať, čo mám robiť, keď cítim depresiu a som smutný. You take your kartals, walk outside and chant Hare Krishna. No a ja vždy odpoviem, tak zober si kartály, choď von a spievaj Hare Krishna. Immediately everything becomes exciting. A okamžite všetko bude extatické. As soon as you start chanting, people looking at you and everything becomes enlivening. Okamžite ako začnete spievať, ľudia sa začnú dívať, všetko sa stane také živšie. What will they say? Čo povedia? Will these people, will they hit me? Udrú ma. Sankirtan is such a nice movement. Sankirtan je veľmi pekné hnutie. But this movement it's not for us just to keep to ourselves. Ale toto hnutie nie je len na to, aby sme si ho nechávali pre seba. If we try to keep it to ourselves, then we'll lose it. Keď sa snažíme nechávať si ho len pre seba, tak ho stratíme. But if we distribute it, then we get more. Ale keď ho rozdávame, tak dostaneme viac. The more you give it to others, the more you get Krishna consciousness. Čím viac dávate druhým, tým viac dostanete vy Krishna vedomia. Chare dake tare kaha Krishna upadesh amara gyai guru hana tare desh. Wherever you go, whomever you meet, give them Krishna. Kamkoľvek ideš a kohokoľvek stretneš, vždy mu hovor o Krishnovi. Then your Krishna consciousness will increase. Potom sa vaše Krishna vedomie zvýši. So thank you all for coming. I know you went through some of you especially went through a lot of austerities to come here. Ďakujem, že ste prišli. Určite mnohí z vás ste museli podstúpiť veľké odriekanie, aby ste sa sem dostali. Thank you for that. Ďakujem za to. Maybe we can take some questions if anyone has any questions. Takže keď má niekto nejaké otázky, môže sa pýtať. No, že bychom měli nejdřív studovat od Vyasadeva písma a pak od 6 Goswami. A tam bylo zmíněno, že když budu nadšený jako studovat písma 6 Goswami, tak jestli to jako je i na Vyasadevo písma, nebo kdy jako můžeme jako přistoupit k písmu od 6 Goswami. So the first there was said we should study the literature written by or compiled by Vyasadeva and then by 6 Goswamis. No a kdy jako můžu přistoupit k knížkám od 6 Goswami, když studuji knížky od Vyasadeva? So when I can start to study the books compiled by 6 Goswamis. When your desires and anxieties are gone. Takže keď tvoje túžby a úzkosti odídu preč. You can study Nectar of Devotion. Môžeš študovať nektar oddanosti. Prabhupada gave us Nectar of Devotion. Prabhupada nám dal nektar oddanosti. Bhakti Rasamrita Sindhu, the handbook of Krishna consciousness. Čo je vlastne Bhakti Rasamrita Sindhu, taká príručka ako Krishna vedomiu. Otherwise we won't be able to understand unless we're a bit more elevated. Inak nebudeme schopní to pochopiť, pokým sa troška nepozdvihneme. I would ask you, Guru Maharaj, how is continuing Kansas City RVC project, RVC temple? Otázka bola, ako pokračuje projekt v Kansas City. Rupa Nogavedikovi. Nicely, thank you. Takže pokračuje to pekne, ďakujem. We have Shri Shri Gornitai there. Máme tam Shri Shri Gornitai. And they are very merciful. Sú veľmi milostivé. Murari was there. Murari tam bol. Anyone else there? Has anyone else been there? Bol tam ešte niekto ďalší? Only Murari. Takže nikto. That's why he's distributing so many books. Práve preto rozdáva tak veľa kníh. No.
Arya Siddhanta is not Hmm? Arya Siddhanta Prabhu is there now. Oh. So, we're trying in our humble way to develop it. Takže svojím pokorným spôsobom sa snažíme rozvinúť to centrum. And, it's not easy Nie je to ľahké, because America is very materialistic. pretože Amerika je príliš materialistická. And it's the last thing they want is knowledge about giving up sense gratification. A to je presne tá posledná vec, o ktorej sa chcú dozvedieť, ako sa vzdať. No one wants to go to school to learn how to give up sense gratification. Nikto nechce chodiť do školy na to, aby sa naučil, ako sa vzdať uspokojovania zmyslov. They go to college to learn how to enjoy sense gratification more. Chodia na univerzitu práve preto, aby sa naučili, ako uspokojovať zmysly ešte viac. Right? Because up until high school they've learned something about sense gratification, but now they have the chance to go to college and learn more about sense gratification. Pretože až po strednú školu sa učia, ako uspokojovať zmysly a potom na univerzite môžu dostať ešte väčšiu príležitosť, ako sa naučiť uspokojovať zmysly. So we're inviting them to come to our college and learn how to give up sense A my gratification. ich pozývame, poďte do našej univerzity a naučte sa, ako sa vzdať uspokojovania zmyslov. Nobody's interested. A nikoho to nezaujíma. So it's a little difficult task, Je to troška ťažká úloha, but we'll keep trying and find some rare souls. ale stále sa pokúšame a vždy nájdeme nejaké zriedkavé duše. I want to ask, is it possible when somebody is like sympathetic and inside he feels that yes, Krishna consciousness is the best, you know, but he doesn't want to do anything for it, you know. He feels inside, deep inside, but he cannot act. Že ja som sa spýtal, že či sa s tým dá niečo robiť, keď niekto je tak vo vnútri tak presvedčený, že áno, Krishna vedomie je to najlepšie, ale nič s tým ako nejak nerobí. Hej, proste. Well, it depends where that person, what position that person's in. Záleží na tom, v akom postavení je táto osoba. If the person doesn't know anything very much about Krishna, is very new, then that's a good thing. A ak táto osoba je iba začiatočník, Krishna vedomie ešte toho veľa nevie, tak je to Because then, at least they're, in their hearts, they're thinking nicely about Krishna. Pretože potom vo svojom srdci aspoň pekne premýšľajú o Krishnovi. But if they already know about Krishna and they've been engaged in devotional service and now they're going the other way, then that's not good. Ale ak už vedia o Krishnovi a boli zamestnaní v oddanej službe a idú teraz opačným smerom, tak to nie je veľmi dobré. Just like if one is a child and they're growing, that's good. To je ako keď je niekto dieťa a vyrastá, tak to je dobré. But if you're an adult and you're growing, that's not good. Ale keď už ste dospelí a If you're an adult and you're growing, that's not good. takže keď ste dospelí a ešte stále rastiete, tak to už nie je dobré. Right? Adults are not supposed to grow. Je to tak správne, dospelí už by nemali rásť. Children grow. Iba deti vyrastajú. So you have to decide if you're a child or an adult. Takže musí sa rozhodnúť, či je to dieťa alebo dospelý. You have to find somehow or other to be happy in devotional service. Musíš si nájsť nejaký spôsob, ako zostať šťastný v oddanej službe. There's always something you can do to become happy. Vždy je nejaký spôsob, ako zostať šťastný.
ultimately, if everything fails, you go to Mayapur. Be happy there. No a nakoniec, keď všetko je neúspešné, tak poď do Mayapuru. After all your authorities tell you, no, try this, do that, do this, you try everything, everything fails, alright, you can still go to Mayapur and be happy there. Takže keď už si všetko skúsil a stále to nefunguje, tak vždy môžeš prísť do Mayapuru a byť šťastný tam. Or Vrindavan. Alebo do Vrindavanu. And after you go to Mayapur, if you're still not happy, you'll be happy to come back. Takže a keď predsa len prídeš do Mayapuru a stále nie si šťastný, tak môžeš byť šťastný, že sa vrátiš naspäť. So either way, you win. Takže akokoľvek získaš niečo. You have to do whatever it takes to become Krishna conscious. Takže musíš urobiť čokoľvek, aby si zostal Krishna vedomý. I remember one of my godbrothers was giving a talk about how we have to stay on the boat, the ISKCON boat. We're in the sea. Takže pamätám sa, ako raz jeden môj duchovný brat rozprával o tom, ako musíme zostať na ISKCON lodi, ktorá je na mori. So one of the devotees said, "But what happens if people are pushing you off the boat?" No a jeden odaný sa spýtal, ale čo sa stane, keď niektorí ľudia ťa stále vytlačajú z tej lode? It's a good question. To je dobrá otázka. You know what he answered, my godbrother? A viete, čo mu povedal na to? He said, "You fight to stay on the boat. Takže bojuj o to, aby si na tej lodi zostal. Don't let them push you off." Nenechaj, aby ťa vytlačili. So no excuses for falling off the boat. Tam nie sú žiadne ospravedlnenia, že spadnete dole z tej lode. You can't say, "Well, they pushed me off." No a môžete povedať, však oni ma vytlačili. No. If you're in the middle of the sea and someone's trying to push you off the boat, then you don't let them push you off the boat. Nie, keď ste na lodi, ktorá je v strede mora, tak nenechajte sa vytlačiť do toho mora. Because if you get pushed off the boat, you drown. Pretože keď sa necháte vytlačiť z tej lode, utopíte sa. Well, it's not a good excuse. A to nie je dobrá výhovorka. They pushed me off. Keď poviete, že oni ma vytlačili. See the point? You have to stay on the boat. Takže chápete to, musíte zostať na tej lodi. Whatever it takes. Za akúkoľvek cenu. That's an American saying. Whatever it takes. To je americké príslovie. Čokoľvek sa stane. So you have to stay on the boat. Takže musíte zostať na tej lodi. Don't give up Krishna consciousness. Don't give up the association of devotees. Nevzdávajte sa Krishna vedomia a nevzdávajte sa ani spoločnosti oddaných. What do we have without the association of devotees? Čo vlastne máme, keď nebudeme mať spoločnosť oddaných? If you associate with non-devotees, you'll see it's difficult to have the enthusiasm to chant and to perform these practices. Keď máte spoločnosť neoddaných, tak to môžete vidieť, že ťažko sa čentuje a praktikuje Krishna vedomie. Many times when I try to speak with people about Krishna consciousness and Krishna conscious philosophy, they don't trust me because you look so young, it can't be true what you tell us. Only because they think that I am too young, it can't be true what I say. I'll translate. No, takže veľakrát, keď sa snažím ľuďom rozprávať o Krishna vedomí alebo o Krishna vedomej filozofii, tak oni mi proste neveria, že stále tvrdia, ty si príliš mladá, čo nám to ty budeš rozprávať a jak ti môžeme veriť. Yes, if you chant Hare Krishna, you'll also look young. Áno, to je pravda, keď budete spievať Hare Krishna, tak tiež budete vyzerať mladí. You look young and bright-faced also. Tiež budete vyzerať mladú a tiež budete mať takú žiarivú tvár. Like, oh, maybe I'll try it. Tak možno to skúsim. Everyone wants to look young and fresh. Každý chce vyzerať mladý a svieži. You can approach them from that way. Wouldn't you like to look young and fresh? Takže môžete sa ich spýtať takýmto spôsobom. Nechcete vyzerať mlado a sviežo? Well, yes, I would. No, chcem. And chant Hare Krishna. No, tak potom spievaj Hare Krishna. Yeah, Guru Maharaj, I would like to ask you, you finished the 4 books, and if you work in something else, in some other book,
you will continue in Garga Samhita or how in that? Yes. Translate. Takže Guru Maharaj dokončil 4 knihy v Indii vytisknené. Tak jestli pokračuje na nějaké jiné knize. Yes. We're resuming on Garga Samhita. Áno, dokončujeme Garga Samhitu. And this year so far we've completed 2 volumes. A tento rok dokončíme 2 diely z toho. And perhaps by Mayapur there'll be 2 more, so 4 volumes. A pravdepodobne budú ďalšie 2 diely, to znamená 4. And 2 Vaishnava societies. A ďalšie 2 Vaishnava Society časopisy. So hopefully there'll be 6 more books this year. Takže pravdepodobne tam bude ďalších 6 kníh z toho. Has everyone seen the DVD, the Vedic Cosmos DVD? Videl niekto už to DVD Vedský kozmos? Anyone not seen? A je niekto, kto to nevidel? Oh, we'll give you one. You haven't seen it. Nevidel som si. Jako kdo to viděl, nebo kdo to neviděl? Jestli to neviděl. Ne, já jsem to DVD. Yeah. Haven't seen. Didn't see. Překlad byl, kdo to neviděl. Najprv kdo to viděl a potom No, kdo já to jsem se neviděl. hlasil, kdo to neviděl. Didn't see. Okay. So we're being invited many places now to give presentations. Pozvali nás na mnohé miesta, aby sme predstavili tento film. Recently went to university, Pennsylvania State University. They invited us. Nedávno nás pozvali na jednu univerzitu. And one scientist, he was there. One astrophysicist. A bol tam jeden astrofyzik, jeden vedec. He said, I can't believe this. A on povedal, potom povedal, tak tomuto nemôžem uveriť. How can you make this presentation when there's no proof, there's no evidence? Jak si dovolujete urobiť takúto prezentáciu, keď tam není žiadny dôkaz? I said, your theories, you have proof and evidence? No ja som povedal, to je vaša teória, že máte dôkaz. Can you show us proof and evidence that Áno. everything came from nothing? A môžete nám vy dokázať, že všetko vzniklo z ničoho? And then it exploded? A že potom to vybuchlo? And then it became very orderly after the explosion? A potom sa to všetko samé usporiadalo po tom výbuchu? Can you show us proof of that? Môžete nám na to ukázať dôkaz? So he was quiet. Tak on zostal ticho potom. Okay, first, you show us some proof evidence. Tak najskôr vy by ste nám mali ukázať nejaký We know that when things like a Rolex watch, Swiss watch, it works so perfectly because persons with intelligence have designed it. My vieme, že všetky také veci, ako napríklad Rolex hodinky fungujú tak dobre, tak je to vďaka tomu, že to zostavil nejaký človek s inteligenciou. Do you know any Rolex watches that have been produced by explosions? Poznáte nejaké hodinky Rolex, ktoré by vznikli z explózie? Even one? Dokonca čo len jedný? Can you show us one example of a Rolex watch that was produced by explosion? Takže dokážete nám ukázať aspoň jedny hodinky Rolex, ktoré vznikli z explózie? From ingredients that came from nowhere. From ingredients that came out of nothing. Takže z nejakých prísad vznikli z ničoho. Can you? Dokážete to? Oh. What kind of philosophy, what kind of science is this? Čo je, No proof, no evidence. Čo je to za filozofiu, čo je to za vedu, žiadny dôkaz. Just dogmatic, stubborn dogmatic atheism. Je to iba tvrdohlavý, dogmatický ateizmus. Whenever Prabhupada would come to a place, he would say to the devotees, after the kirtan, is everything okay? And they would say, Jai Shri Prabhupada. So that was... Kamkoľvek Srila Prabhupada prišiel na akékoľvek miesto, tak odaní vždy povedali, všetko je OK. So everything okay means, are you still enthusiastic to serve Krishna? A keď niekto povie, všetko je OK, tak to znamená, že ste
stále nadšení slúžiť Krišnovi. You're still trying to improve. Vždy sa pokúšate niečo zlepšiť. That should be our theme. Always trying to improve. A to by mala byť vždy náš cieľ, vždy niečo zlepšovať. Any other questions? Ešte nejaké ďalšie otázky? If you can say something about relations like on platforms like not so much advanced devotees have this mentality to give his sentiments to others, you know, but to more elevated devotees, this like if it is correct, you know, like. Why don't you say it in your language and she'll translate. Či je to, ako to je OK, keď odaní sa snažia proste ako tak pokročiť, ako prenášať tie sentimenty do danej služby a vzťahovať sa na pokročilejších odaných, že sa snažia proste ako združovať sa na tej sentimentálnej úrovni s nimi. Keď nie sú pokročilí a snažia sa s pokročilými že proste ako to, čo s tým robiť, že what to do when not so advanced devotees are trying to have some sentimental relationships with more advanced devotees. What business is it of yours? Prečo sa o to zaujímaš? Not so advanced, but we want to have a sentimental relationship with you. Nechci nejaký nepokročilý alebo menej pokročilý odaný mať nejaký sentimentálny vzťah s tebou? Is that what you mean? Je to to, čo sa pýtaš? Nie, že skôr ako tak správne vzťahovať k tým pokročilejším odaným, aby to proste nebolo také, že sa tam neprinášali tie sentimenty. Yes, that question is how to have correct relationships with advanced devotees and not to have only sentimental relationships. How to have proper relationship with advanced devotees? Well, be respectful. Musíš byť úctivý. If you're respectful, then everything will be nice. Keď máš úctu, tak potom všetko bude v poriadku. And if you're not respectful, then nothing will be nice. Keď nemáš úctu, tak to nebude moc pekné. Respect. Musí tam byť úcta. Respect the advanced devotees. Musíš mať v úcte pokročilejších oddaných. And by your being respectful to them, they'll give you their mercy and you'll also become advanced. A keď ty k ním budeš úctivý, tak oni ti dajú svoju milosť a tým pádom ty sa staneš pokročilejší. And if you're not respectful to the advanced devotees, then you won't make any advancement. Keď nemáš úctu k pokročilejším oddaným, tak pokrok nikdy nespravíš. Amanina, amanadejna. Můžu se ptat, kam bude Maharaj teď v nejbližší době cestovat, nebo jakou má v plánu větší, delší cestu? May I ask you, where do you plan to travel? Where? May I ask you, where do you plan to travel? If Krishna allows, I'm planning to go to Mayapur Vrindavan Festival next year. Keď to Krishna dovolí, tak sa chystám na festival do Mayapuru na ďalší rok. Probably Bangalore, because I spent so much time in Bangalore last year. Potom do Bangalore, pretože som tam strávil už veľa času. And Tirupati. We are trying to make some affiliation with the university, perhaps in India. Our college make some. Potom Tirupati a potom sa pokúšame otvoriť nejakú ďalšiu pobočku našej univerzity v Indii. That will make it a little, if we can do that, it may make it a little easier for
young people to come to our college if they can get some accredited degrees. Možno to urobí ľahšiu cestu k tomu, aby viacej mladých ľudí získalo vzdelanie na tej univerzite. Niečo z toho. And if Krishna allows, we'll come for next year's summer camp. Czech summer camp. A keď to Krishna dovolí, tak prídeme na letný tábor. Regular tour around countries. Na pravidelné turné po týchto krajinách. And where are you planning to travel? Kam sa ty chystáš cestovať? Nejbližší cestu asi trošku kratší cesty podniku. Nejbližší cestu asi pojedeme s Rama Prabu kulturní program do Hare Krishna program do Českých Budějovic do Písku. So I plan to go with the Rama Prabhu for public program to Písek a České Budějovice. Písek, what's that? It's the name of the city. In Czech Republic. Oh, he's in Greece now, right? No, this is in Czech Republic. Písek. Rama Shivachí. Yeah, he was there. He's not there now. No. Včera odjel. Yes, yesterday he left for the Oh, okay. Right. And where are you planning to travel? Tam ty sa chystáš cestovať? Anywhere. Maybe to India. Byl jsem pozván jedním známým od mé manželky do Bangalore. One friend of my wife, he invited me to Bangalore. Well, Bangalore is not so great. Mayapur and Vrindavan are great. Bangalore nie je až tak úžasné. Mayapur a Vrindavan sú úžasnejšie. So if you go to Bangalore, then go to Mayapur. Takže keď odídeš do Bangalore, tak potom príde aj do Mayapuru a Vrindavanu. Where are you planning to travel? Na příští rok se chystám do Mayapuru. Next year I'm planning to travel to Mayapur. Next year, when? For festival. For the Gora Purnima festival. Are you? Tak já pouze zůstanu v Šiši, nechaj na Vypačandra. Yes, he is planning to stay in the temple of Shri Shri Nitai Navadvipachandra. That's also Mayapur, huh? To je tiež Mayapur. Já jsem spoutal na nové kačakne. Já operujem tam Harinami. He still stays in New Eka Chakra and he is performing Harinam. Yeah. Planning on going to Harinam. Okay. Tak ja by som chcel od nového roku, alebo v novom roku tiež pokračovať s rozdávaním kníh. Ďaleko sa nedostanem po Slovensku, takže takéto ja mám výlety. He doesn't plan to go too far, he just plans to distribute books. Okay. Na Slovakia. In Slovakia still, yes. Já tady v Lutotině. He will stay here in Lutotin. Teď se v nejbližší době bude konat maraton 45, tak na ten maraton vyrážíme na tréninku. He plans to travel for Srila Prabhupada marathon. Oh, distribution, huh? Mm-hmm. Distributing books? Prasadam. Prasadam distribution. Guru Maharaj, well, after Finland, I'll go to India. India? Yeah, Mayapur, Vrindavan. For the festival? Well, it will be before that. Before that? Yeah, because I will tell it. Okay. Já bych se vyvojal do Badarika Šram. Badrikata! Ale někdy, nevím kdy. Ah, yogi.
Yes, he planned to go there, but he does not know when. Ah, I see. He plans to travel to Govinda Bratislava. Right? Yes, he also plans to travel back to Bratislava to Govinda. Zostal na farmě Krishnu. Zůstává na farmě Krishnu. Yes, he plans to stay still on Czech farm. I travel every week to different towns in Slovakia to distribute Prabhupada book. And maybe with Krishna. Else, somewhere else. Translate? Si cestoval, alebo... Cestujem, každý deň. Murari Prabhu cestuje stále po Slovensku a rozdáva knižky. Sankirtan traveling. I'm also traveling throughout Czech Republic. Achyutagotra Prabhu tiež cestuje po Čechách s travelingom Sankirtanovým. After this we are planning to go to German farmers Lord Shimadil. And then in next 3.5 weeks we are planning to go to India, Mayapur, Jagannath Puri, Vrindavan. And then next... This is the glories of householder life. Takže najprv plánujú ísť za pánom Narasimhadevom, potom do Indie. Free to go! To je ten grihasta život, proste môže si chodiť kam sa mu zachce. Wherever we like. Kamkoľvek sa mu zapáči. I should also travel with the Sankirtan traveling. Prabhupada said, I'm always thinking of those boys in the vans. Prabhupada povedal, ja vždy myslím na tých chlapcov vo vanoch. I think it was mostly boys. There were some girls in the van also. They used to travel too. On zvykol hovoriť chlapci, ale bolo aj zo pár dievčat, ktoré... Do we have girls in vans here? Máme tu teraz nejaké dievčatá, ktoré cestujú vo vane? No, Farm, they are planning to buy van. Planning to buy a van. All right. That's all. So, where are you? Yeah. I have a desire to visit Danavir and realize the Panikram, but not so much. Desire. Tak ja mám túžbu sa zúčastniť na Vadvik Parikramu. And this young man next. Yes, he works in a factory. And every month I'm trying to visit the temple. Okay, good. Yeah. I plan to stay in Govinda. And I just have the desire to visit Mayapur in India. Sveta? Já plánuji ještě jednu cestu do Indie, jestli to bude zdraví a paní, tak se to budu mít. So I plan one more time to travel to India, if there will be enough of health and the money. And you? I was planning to go to India, but I'm not sure. So my next journey is to go back to Bratislava to Govinda. Yes, I'm planning to visit India during the Gaur Purnima festival. She just stay here in Lotatin. Ishwari? No, Krishna bude chcieť, tak by som čo najviac chcela slúžiť Govinde. So if Krishna will allow, I will try to serve in a Govinda. Ja budem cestovať po krajách. I will travel around around temples in Slovakia. And what will you do there?
She will visit festivals and have association of devotees. Okay. She plans to take part in traveling during Srila Prabhupada. Take bath. She's going to take a bath. Take part. Oh, take part. Take part in Srila Prabhupada marathon. Oh, okay. I thought you said she's going to take bath in Triveni. No. Very good. Actually, taking part in the marathon is like taking bath in Triveni. You get completely purified. V skutočnosti zúčastniť sa Srila Prabhupada maratonu, to je to isté, ako keď sa vykúpeme. Je to veľmi očistujúce. You get liberation. A dostaneme assured liberation. Sure liberation. Je to úplne 100% isté oslobodenie, keď sa zúčastníme toho maratónu. She just started to travel around Czech Republic with Sankirtan party. I haven't friends now, but I have got a nice devotees service. You have a nice devotee service. Takže teraz nemám. What's that service? Jaká je to služba? Oddanou službu. Mít dobrou oddanou službu. Akože nemáš iba by si chcela. No mám, ale prostě bych ji chtěla mít. Jaká je tá, čo máš teraz? Maharaj sa pýta, akú máš službu teraz. No, snažím se rozdávat prasádam. She tries to distribute prasadam. Satya? Now I go back to Ireland to distribute much. Prabhupada marathon book and prasadam. I distribute prasadam. So now I try to distribute more books. And then I try to come back to check summer camp again. Summer. And then we will see. So she will continue to serve here in Mutatin. Budúci rok Nrisima Četru v Nemecku, potom Rada je tu v Budapešti a letný tábor. So I plan to visit Nrisima Kshetra in Germany, then Rathayatra in Hungary, and then summer camp in Czech Republic. A 2009 Mayapur a Vrindavan. And 2009 Mayapur and Vrindavan. Já doufám, že se mě podaří co nejdříve více jezdit mezi oddané. I hope I will have more opportunities to travel or to visit devotees. Protože jeden příznivec hnutí Hare Krishna ve Zlíně si udělal řidičský průkaz a koupil za pár tisíc staré auto. Because one friend in the city of Zlín, he bought one old car. A slíbil, že mě bude brát sebou, jak pojede sem do Totina. And he promised me to take me with him here to Totin. In his old car? Yes. In the winter or summer? V lete alebo v zime? No, spíš na jaře a v létě. Spring and summer. Oh, that's okay. Také se snažím všude rozdávat prasádám v rodině a So I try to distribute prasadam throughout all the family. Na všech oslavách rodinných. And during family festivals. A všude se snažím propagovat vegetariánství. And everywhere I'm trying to propagate vegetarianism. Prasadamism. Vegetarianism, even the pigeons are vegetarians. Dokonca aj prasata sú vegetariáni. We want prasadam. Want them to take prasadam. Takže lepšie je, keď sa pokúšame rozdávať to prasádam. A pokud to je možné, rozdávám prasádam, a pokud to není možné, tak aspoň se snažím v lidech
vzbudit jakési pochybnosti o tom, co dělají. So when it is possible, I try to distribute prasadam, but when it's not so easy, at least I try to explain to people better to be vegetarians. Well, yes, if you explain that the advantages of being vegetarian, that as part of your goal to help them become Krishna conscious. Takže ak im ty vysvetľuješ, aby sa stali vegetariáni preto, aby im to zobrali ako spôsob, ktorým sa dostanú ku Krishna vedomiu. But otherwise, just preaching the glories of vegetarianism is another material activity. Tak tedy je to dobré, ale ináč rozprávať o vegetarianizme alebo vegetariánstve je iba ďalšia materiálna aktivita. Unless it's connected with presenting Krishna consciousness, then it can be spiritualized. Pokým to nie je spojené s Krishna vedomím, tak to nemôže byť zduchovnené. You understand? As long as it's connected, then it can become spiritual. Otherwise, just to advocate vegetarianism, that's mundane. Takže pokým to nie je spojené s Krishna vedomím, tak je to iba hmotné. A keď propaguješ len vegetariánstvo, tak je to iba proste obyčajná svetská činnosť. Já se snažím jim jít příkladem a jako první krok pro ně vidím, že se vzdají toho masa. I'm trying to be example for them, and as the first step I'm trying to explain them that it's good to be vegetarian or give up the meat eating. Yes, Prabhupada often used that as part of his preaching. Že Prabhupada tiež často používal ako súčasť svojho kázania. Just like, but if we give people Krishna consciousness, then automatically they'll become vegetarian and they'll give up all bad habits. Ale keď im dáme Krishna vedomie, tak oni sa automaticky stanú vegetariánmi a automaticky sa vzdajú všetkých zvykov. Yes, because if they have, let's say they're meat eaters, so we have to try to convince them to become vegetarian. Tak predstavme si, že oni jedia mäso, tak my ich musíme presvedčiť, aby sa stali vegetariánmi. And then they smoke. A oni fajčia napríklad. So we have to try to convince them to stop smoking. A my sa musíme pokúšať ich presvedčiť, aby sa vzdali toho fajčenia. And then they don't tell the truth. A oni nehovoria pravdu. So we have to try to convince them to stop telling lies. A my ich musíme snažiť sa presvedčiť, aby prestali klamať. And then they don't take bath regularly. A potom sa v skutočnosti pravidelne nekúpu. There's so many thousands of things. Sú to tisíce vecí. There's millions of things. Je to milión dokonca. But if we can somehow or other get them to take an interest in Krishna consciousness, then naturally they'll give up all the bad habits will go away. Ale keď sa pokúsime nejako ich dostať ku Krishna vedomiu, tak oni sa automaticky vzdajú všetkých týchto zlých návykov. Yasyasti bhakti bhagavatya kinchana sarvaya gunaistatra samasate suraha arava bhaktasya maharguna manoratena asato davato vihi. So when one becomes a devotee, naturally all the good qualities manifest. Takže keď sa niekto stane oddaným, tak automaticky sa v ňom vyvinú všetky dobré vlastnosti. So it's good to look for those people, those souls that are agreeable to hear about Krishna consciousness. Tak je veľmi dobré vyhľadávať duše, ktoré sú veľmi naklonené Krishna vedomiu. Then when we put our energy into them, they'll be receptive, they'll accept it. A potom my do nich budeme vkladať svoju energiu a oni to budú veľmi prijímať. Okay. About you? Yeah. Yeah, where are you planning to travel? Back to Bulgaria. Okay. And
life. You were planning with my husband to go to Mayapur in the spring. Okay. But no. Child too, or? No. No. Child not go? No. Child stays with the parents. Okay. But we have to choose where to go. So I had to come here and he to go to Mayapur. Oh, okay. Fine. One more little one left. She plans to stay here in Lupati. Okay. All right. Well, I wish you all success in wherever you're traveling. Želám vám úspech kamkoľvek budete cestovať. And Krishna is going with you in your hearts. Krishna bude s vami vo vašom srdci. Ishvara sarva bhutanam hridesha janatishthati brahmayan sarva bhutanam yantra rudhani maya. Krishna is in the heart. He's directing the wanderings of all living entities. Krishna je v srdci každého a riadi putovanie všetkých živých bytostí. Wherever you go, always remember Krishna. Kamkoľvek idete, tak spomínajte na Krishnu. And be happy. Buďte šťastní. That's the goal of life. To je cieľ života. By your being happy in performing devotional service, many others will also want to join the Krishna consciousness movement. A keď budete šťastní pri vykonávaní oddanej služby, tak veľa ďalších bytostí bude šťastný okolo. And if you're not happy, associate with someone who is happy. A keď nie ste šťastní, tak sa združujte s niekým, kto je šťastný. You can always think of some devotee who's happy all the time. Vždy si môžete pomysleť na nejakého oddaného, ktorý je vždy He šťastný. said Sriniketu is always happy. Napríklad Sriniketu práve je vždy šťastný. So you can associate with Sriniketu if you're unhappy. Takže keď ste nešťastní, tak sa môžete združovať so Sriniketu. And he'll take you to Mayapur, Vrindavan, where else? Puri. On vás zoberie do Mayapuru, do Vrindavanu, do Puri, na Nrsimhakshetru. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Shri Gaura ki jai. Gurudeva ki Jai.